অধীর চৌধুরীর সমর্থনে বহরমপুর শহরে এলেন ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মোহাম্মদ আজাহারউদ্দিন। শনিবার সকালে তিনি বহরমপুরের স্টেডিয়াম মাঠে হেলিকপ্টার থেকে নামেন। সেখানে ব্যাট বল হাতে বেশ কিছু ক্ষুদে ক্রিকেটারদের সাথে খোশ মেজাজে কথা বলেন। তারপর তাকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হয়। এদিন অধীর চৌধুরীর সমর্থনে তিনি দৌলতাবাদের র্যালিতে যোগদান করবেন। তারপর রানীনগরে প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করবেন। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবার আগে যে নামটি মনে ভেসে ওঠে, সুস্থ মনের ঠিকানা মনোবীক্ষণ। যোগাযোগ নাম্বার 7477799513। অধীর চৌধুরীর সমর্থনে বহরমপুর শহরে এলেন ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মোহাম্মদ আজাহারউদ্দিন। শনিবার সকালে তিনি বহরমপুরের স্টেডিয়াম মাঠে হেলিকপ্টার থেকে নামেন। সেখানে ব্যাট বল হাতে বেশ কিছু ক্ষুদে ক্রিকেটারদের সাথে খোশ মেজাজে কথা বলেন। তারপর তাকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হয়। এদিন অধীর চৌধুরীর সমর্থনে তিনি দৌলতাবাদে র্যালিতে যোগদান করবেন। তারপর রানীনগরে প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করবেন। আজাহার এদিন বললেন তিনি খুবই খুশি এখানে আসতে পেরে। আরও বলেন, মুর্শিদাবাদে অধীর চৌধুরী যে পরিমাণে কাজ করেছে আর কোনো পার্টি করেনি। এবারে অবশ্যই অধীর चौधरी जीत से। मेरे ख्याल में 2010 या 11 में आया था, लेकिन जब का मुर्शिदाबाद में आपके मुर्शिदाबाद में बहुत फर्क है और ज्यादा ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट किया है मुर्शिदाबाद में, यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता बहरामपुर में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। और अभी कैंपेन हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारे अधीर भाई के साथ मैं जाऊँगा, अभी थोड़ा रोड शो है और मैं पूरा सबसे विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि पूरे वोट अधीर भाई को आना चाहिए। अधीर भाई जो यहाँ पे जितना अधीर भाई ने इस एरिया में मुर्शिदाबाद में और बहरामपुर में जो काम किया है, शायद मेरे ख्याल में कोई भी अभी तक पार्टी में से या कोई दूसरी पार्टी हो या और कोई पार्टी में से कोई काम नहीं किया। उन्होंने जितना काम किया है उनको पूरी 100% एकदम वो तो इंशाल्लाह जरूर से जीतेंगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतना चाहिए और ज़्यादा एकदम लोग को बताना चाहिए कि अधीर भाई यहाँ पे है और यहीं पे अधीर भाई यहाँ के है। और आप लोगों के लिए जितना भी उन्होंने काम किया है बहुत ज़बरदस्त काम किया है और आगे चल के भी वो काम करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही मिलकर अधीर भाई से। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 5-6 साल के बाद मिल रहा हूँ। और लेकिन वैसे ये थोड़ा और मेरे से भी फिट हो गए और इंशाल्लाह मैं जरूर इंशाल्लाह जीतेंगे। রামধনু রঙে যেখানে সবাই সাজে সাজে, নামি হোক কিংবা দামি পেয়ে যাবে সব রকমই, ছোট হোক কিংবা বড় কেনাকাটা হোক আরো আরো, নতুন ফ্যাশনে নতুন ট্রেডিশন, লিভাস ফ্যামিলি স্টোর। লিভাস 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 ফ্যামিলি স্টোর। লিভাস কাতাই বহরমপুর মুর্শিদাবাদ।